श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानक स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानक मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। तुला राशि व्यक्ति विचार और बुद्धि संपन्न व्यक्ति। यही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइथिबारु एही राशिर व्यक्ति माने भारी कला प्रिय होइथांती। स्त्री प्रिय, सुस्थ सबल चेहरा, निज शरीर को सर्वदा माने चिक्कण रखिथांती। उत्तम भावे जुक्ति तर्क करी सत्य उन्मोचन करिथांती। पर सकाशे सारा जीवन काम करिथांती। भविष्यत रे जणे विचारपति होई पारंती। बहु सम्मानर अधिकारी हुंती। सरल जीवन अतिबाहित करिबा मानकर पसंद। निजर शरीर रे शक्ति, वाक शक्ति किंबा अर्थ शक्ति एमाने केबे खर्च करिबा को चाहंती नहीं, सर्वदा शांति चाहिथांती। एक विशेष गुण एमानकर छिड़ा हेबा, चालिबा और कथा कहबा बेले जणे कलाकार परि अभिनय करिथांती। सर्वदा भाबंती जीवन एक नाटक आ मु जणे नाटकर अभिनेता। तुला राशि वायु राशि, पुणी शनि यही राशि रे उच्च। एणु तुला राशि व्यक्ति मन चंचल, बड़ चतुर व्यक्ति। शारीरिक परिश्रम करी अन्य को देखाई पारंती जे मु एते काम करि पारुछि, किंतु अन्य समय रे निजे न करी अन्य द्वारा से कार्य को करांती। निजर बुद्धि प्रखर थाए, शत्रु सहित मिलामिशा करी शत्रुर मूल उत्पाटन करि दियंती। अर्थ खर्च करी शत्रु को हटाई दियंती। कला कौशल जानी न पारी बहु बड़ बड़ व्यक्ति एमानक जाल रे फसी जांती। ऊपर मन रे एमाने काहारी को आघात दियंती नहीं, किंतु भितरे भितरे सर्वनाश करि दियंती। निजर परिवार प्रति अधिक आकृष्ट होई दिन राति रोजगार करती। आय, अलंकार, ड्रेस, पोशाक और शौकीन द्रव्य रे बहु अर्थ खर्च करती। लोक माने एमानकर माया बुझी न पारी साहाय्य करती, किंतु शेष रे विपद रे पड़ी विदा हुअंती। चाकरी अपेक्षा व्यवसाय रे एमानकर बेसी लाभ हुए। गोटिए बदगुण, एमाने नारी लोभी। घरे सुंदरी स्त्री थाई मध्य बेश्यालय रे बहु अर्थ नष्ट करती। एमानकर शुभ बार हेला बुधवार, शनिवार और शुभ ग्रह शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। अशुभ बार गुरुवार, अशुभ मास माघ मास, अशुभ लग्न कन्या लग्न, अशुभ चंद्र तृतीय चंद्र बा धनु चंद्र, अशुभ नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, अशुभ तिथि द्वादशी तिथि। रवि ग्रह और चंद्र ग्रह तुला राशि सकाशे शत्रु ग्रह। एबे आसंतु जानिबा 3 गोटी नक्षत्रर गुण। चित्रा नक्षत्र एमाने सर्वदा स्त्री लोकंक कथारे परिचालित। स्त्री माने
ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ଏମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ପାଦ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଥାଏ ଯେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତାଘାତ ହୋଇଥାଏ। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ବା ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ମନୋରମ ଚେହେରା, ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଗହଣାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା। ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥାଏ। ଆଖି ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଅଳ୍ପ ଆହାରରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 9ମ ଦିନ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ। 12 ବର୍ଷକୁ ଏକ ରିଷ୍ଟ ଥାଏ। 30 ବର୍ଷରେ ପୁନରାୟ ବାତ ବାହାରେ। 45 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 80 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ସତୀ ନାରୀ, ସୁପୁତ୍ରବତୀ, ସତ୍ୟବାଦିନୀ ଓ ରମଣୀୟ ରୂପ ଓ କାନ୍ତି, ଖେଳ କୁଦରେ ବିଜୟିନୀ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ଜଣେ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମାଜରେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ, ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି 5ମ ବର୍ଷରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 97 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ରବି 9ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 9ମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ବିପଦ ଆସିବ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ବିପଦ ଚାଲିଯିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ହେଲା, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। 10ମ ସ୍ଥାନ କର୍ମସ୍ଥାନ। ରବି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ରବି 10ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ସେହିପରି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
मंगल ग्रह तुला राशि सकाशे अष्टमरे अष्टम मंगल अति अशुभ फल मिलिबो। एही समय रे आपण व्याकुलता होई पड़िबे। विभिन्न दिगरु विभिन्न समस्या मान मुंड टेकिब। अत्यधिक दुश्चिंता आपण को व्यतिव्यस्त करि पकाइबो। एही समय रे जान दुर्घटना घटी रक्तपात हेबार बहु संभावना अछि। एही रक्तपात रु रक्षा पाइबा निमंते आपण कोनोसी अनुष्ठान रे रक्तदान करि दियंतु। एहा द्वारा दुई प्रकार लाभ मिलिबो। रक्तदान एक जीवन दान। आपण जनकर जीवन बंचाइथिले आपणक जीवन प्रभु बंचाइबे। द्वितीयत रक्त देवा एक रक्तपात जोग। आपण अଯଥା रक्तपात रु त्राही पाई जिबे। शत्रु आक्रमण रु त्राही पाई जिबे। नचेत कोनोसी शत्रु आक्रमण करी आपण को लहुलुहान करि देबो। बुध महाग्रह तुला राशि सकाशे दशम रे भ्रमण करुअछंती। दशम बुध भ्रमण समय रे आपणकर कर्म रे उन्नति आसीबो। पूर्वरु स्वास्थ्य खराब थिला एबे उत्तम रहिबो। कर्म स्थान रे बुध ज्ञानी ग्रह थिबारु आपणकर ज्ञान रे अभिवृद्धि हेबो। शरीर सुस्थ थिबा समय रे जेउ कार्य रे हाथ देबे आपण को तहिरे सफलता मिलिबो। नूतन नूतन बंधु लाभ होई पारे। पुत्र कन्याकर विवाह होई पारे। कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति मध्य होई पारे। विशेष करी दशम बुध शुभ फल देइथांती। हस खुशी रे आपणकर समय अतिबाहित हुए। मासर 19 तारिख ठारू बुध एकादश को भ्रमण करिवे। बुध एकादश रे भ्रमण समय रे आपणकर खाली लाभ ही लाभ हेबो। आपणकर भाग्य घर खोली जीवो। भाग्य लक्ष्मी आपणक उपरे कृपा वृष्टि करिवे। पूर्व राग रुषा सबु भूली परिवार मध्य रे खुशीर लहरी खेलिबो। अचानक केउठारू खुशी खबर पाई मन रे आनंद पाइबे। जे कोनोसी व्यवसाय कले मध्य आपण खाली लाभ ही लाभ हेबो। पुराना शत्रु माने आपणकर मित्र पालटी जिबे। शरीर सुस्थ रहिबो। स्वामी स्त्री एक मन एक प्राण होई आगो माड़ी चलिबे। आपण बहु खुशी रे रहिबे। बृहस्पति महाग्रह तुला राशि सकाशे अष्टमरे अष्टम बृहस्पति भ्रमण काल रे बहु अशुभ फलमान मिले। आपण जहा करिवे तहिरे व्यर्थ हेबे। कार्य होई न पारिबारु अपवाद पाइबा सुनिश्चित। आपणकर एही समय रे बंधन भय रहिथिबारु कोर्ट कचेरी रे केस चली पारे। सेति प्रति सतर्क रुहंतु। काहारी सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही। कलह स्थान रु आपण दूरे रुहंतु। घरे बाहरे सबु स्थान रे शत्रु उपजिबे। कर्मस्थली रे निज तलिया कर्मचारी माने आपणक व्यवसाय रे खेती करि चलिबे। शरीर रे प्राणघातक पीड़ा भोगिबे। एही समय आपण दुख खबर पाई विचलित होई पारंती। शुक्र महाग्रह तुला राशि सकाशे दशम रे भ्रमण करुअछंती। दशम रे शुक्र रहिले आपण को अशुभ फल मिलिबो। पूर्व निर्धारित काम करि न पारी मन रे विभिन्न दुश्चिंता घारिबो। समय समय मन रे क्रोध भाव आसीबो। जहा द्वारा सर्वदा विचलित रहिबे। आपण जेउ स्थान रु सम्मान पाउथिले सेही ठारू आपण अपमानित हेबे। आपणक मर्यादा हानि हेबो। अधिक हताश होई पड़िबे। आपण किछि बुझी पारिबे नाही काहेकि एपरि हेउची। आपण जेते चेष्टा कले मध्य किछि सुफल पाई पारिबे नाही। शनि महाग्रह तुला राशि सकाशे पंचमरे पंचम शनि मध्य अशुभ फल देबे। एही समय रे आपणकर पद मर्यादा हानि हेबो। आपण हाथे मापी चाखंडे चालंतु नचेत आपणकर कर्म हानि हेबा किछि असंभव नुहे। एपरि परिस्थिति आसीबो आपण अर्थ करज करिबा को बाध्य हेबे। तथापि दुख मोचन हेबो नाही। प्रत्येक स्थान रे आपण सत्य रक्षा
ପରୀକ୍ଷା ନ କରିପାରି ଅସତ୍ୟା ହୋଇଯିବେ। ଋଣଦାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ନିଜର ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ପେଟରେ ବାୟୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରି ବରା ଦୈନିକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ତହିଁରେ ଅନେକ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମାନ ମିଳେ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ସେମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ହୋଇ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଅକ୍ଲେଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମାନସିକତା ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଶ ବିଦେଶ ବହୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। କେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ସେ ଦିଗରୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଆପଣ ସେ ଦିଗକୁ ଯିବେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବେ। ବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ ହେବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ହେବ କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ମିଳି ନପାରେ କିମ୍ବା ଭଲ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବାରୁ ନିଦ୍ରା ନ ହୋଇ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।